السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعراب الفاظ میں حروف کی حرکات و سکنات ظاہر کرنے اور انہیں صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنے کے لیے جو علامتیں لگائی جاتی ہیں انہیں اعراب کہتے ہیں۔ اعراب کو حرکات یا علامات علت بھی کہا جاتا ہے۔ اعراب کا علم اور ان کا صحیح استعمال اردو زبان کا بنیادی حصہ ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ اعراب جو ہے یہ اردو زبان کا بیسک حصہ ہے، بنیادی حصہ ہے۔ اعراب کو حرکات یا علامات علت بھی کہا جاتا ہے۔ اصل میں اعراب جو ہے وہ زبر زیر پیش ہوتے ہیں۔ زیر زبر پیش کو صحیح لگا کر پڑھا جاتا ہے، اسے اعراب کہتے ہیں۔ اور اعراب کی وجہ سے ہی الفاظ کی شناخت ہوتی ہے، صحیح لفظ پڑھا جاتا ہے۔ مثلاً اگر ہم دیکھیں فیروز بکریاں چرا رہا ہے، پیش لگا کر پڑھیں، چو کے اوپر پڑھا جائے لگا ہوا ہے، بکریاں چرا رہا پڑھا جاتا ہے۔ پیش اور زبر کے بدلنے سے لفظ بدل جاتا ہے۔ اب ہم دیکھیں گے زبر کے تعلق سے۔ زبر یہ علامت جو ہے الفاظ کے اوپر لگائی جاتی ہے۔ حروف کے اوپر آدھے الف کی آواز ظاہر کرنے کے لیے جو علامت لگائی جاتی ہے اسے زبر کہتے ہیں۔ زبر کی تعریف ہم دیکھ رہے ہیں کہ حروف کے اوپر آدھے الف کی آواز ظاہر کرنے کے لیے جو علامت لگائی جاتی ہے اسے زبر کہتے ہیں۔ اسے فتحہ بھی کہا جاتا ہے، اور جس حرف پر زبر ہوتا ہے اسے مفتوح کہتے ہیں۔ عربی کے اندر میں عام طور پر ہم زیر زبر پیش کو دیکھتے ہیں، یہ مثلاً جب، عرب، اسلم، سلطنت، ملک، موسم، اس پر زبر کا استعمال دیا گیا ہے۔ اور زبر کے بعد میں اب ہم زیر کے تعلق سے پڑھیں۔ زیر جو ہے یہ حروف کے نیچے لگایا جاتا ہے۔ اس طریقے سے چھوٹی سی علامت ہوتی ہے کہ حروف کے نیچے ایک مختصر آواز ظاہر کرنے کے لیے جو علامت لگائی جاتی ہے اسے زیر کہتے ہیں۔ اسے کسرہ بھی کہا جاتا ہے، اور جس حرف کے نیچے زیر ہوتی ہے اسے مقصورہ کہتے ہیں۔ دیکھو ہم نے پہلے دیکھا زبر کے تعلق سے، ہم نے دیکھا کہ جس حرف پر زبر لگایا جاتا ہے اسے مفتوح بھی کہتے ہیں، کہ نیچے زیر ہوتی ہے اسے مقصورہ کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم یہاں دیکھیں گے مثلاً دن، دال لکھا ہوا ہے، اس کے نیچے زیر ہے، دال زیر دین، دن، صرف، کتاب، سراج، ملک، اسلام۔ اس طریقے سے یہاں پر زیر کے بارے میں حروف دیے گئے ہیں۔ مثال کے طور پر اس طریقے سے بہت سارے حروف ہوتے ہیں، زیر کے استعمال والے بہت سارے حروف ہوتے ہیں۔ اب اس کے بعد میں ہم دیکھیں گے تیسرا دیا ہوا ہے پیش۔ پیش کی تعریف ہے کے بارے میں ہے کسی بھی حرف میں نصف واو کی آواز کا اضافہ کرنے کے لیے حرف کے اوپر لگائی جانے والی علامت پیش کہلاتی ہے۔ اسے ضمہ بھی کہتے ہیں، پیش کو ضمہ بھی کہتے ہیں، اور جس حرف پر پیش ہو اسے مضمومہ کہتے ہیں۔ زبر، زیر اور پیش کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ زیر کو جو ضمہ بھی کہتے ہیں، اور جس حرف پر پیش ہو اسے مضمومہ کہتے ہیں۔ مثلاً چپ، رک، اردو، دلہن، ملک، بلبل، یہ پیش والے حروف ہیں۔ اسی طریقے سے 4 نمبر پر دیا گیا ہے جزم۔ اب ہم جزم کے بارے میں پڑھیں۔ کسی لفظ میں جب کوئی حرف ساکن ہو تو اسے ظاہر کرنے کے لیے لگائی جانے والی علامت کو جزم کہتے ہیں۔ کسی لفظ میں جب کوئی حرف ساکن ہو یعنی خاموش ہو، پڑھا نہیں جا رہا ہو، تو اسے ظاہر کرنے کے لیے لگائی جانے والی علامت کو جزم کہتے ہیں۔ جزم کا دوسرا نام سکون ہے۔ جس حرف پر یہ علامت ہوتی ہے اسے ساکن کہتے ہیں۔ جزم کے بارے میں بتایا گیا ہے، جزم کا ایک نام ہے سکون،
जिस हर्फ पर यह अलामत होती है उसे साकिन कहते हैं। मसलन अजर, अर्श, फर्श, बचपन, करम, दावर। इसके अंदर में हम देखेंगे अजर, अर्श, ऐन पर ज़बर है, रोज के ऊपर में जज़म है, अर्श। इसी तरीके से फर्श लिखा हुआ है, फ पर ज़बर है यानी फतहा है, मफ्तूहा है। उसके बाद में हम देखेंगे रोज के ऊपर में जज़म लगाई गई है, फर्श। बचपन, करम के ऊपर ज़बर लगाएंगे, र जो है वो जज़म वाला हुआ, उसके बाद में मीम दिया गया है, करम। दावर। इसी तरीके से 5 नंबर पर दिया गया है तशदीद। तशदीद के बारे में हम देखेंगे, जब किसी लफ्ज़ में कोई हर्फ 2 बार एक साथ आए तो उस हर्फ को 2 बार नहीं लिखते बल्कि एक ही मर्तबा लिखकर उस पर जो अलामत लगाते हैं उसे तशदीद कहते हैं। जब किसी लफ्ज़ में कोई हर्फ 2 बार एक साथ आए तो उस हर्फ को 2 बार नहीं लिखते बल्कि एक ही मर्तबा लिखकर उस पर जो अलामत लगाते हैं उसे तशदीद कहते हैं। मसलन हम देखेंगे अब, बा बराबर अब्बा, और जिस हर्फ पर यह अलामत लगाई जाती है उसे मुशद्दद कहते हैं। तशदीद की अलामत के बारे में दिया गया है कि जिस हर्फ पर यह अलामत लगाई जाती है उसे मुशद्दद कहते हैं। मसलन मिसाल के तौर पर यहाँ पर मुशद्दद वाले अल्फाज दिए गए हैं, अब हम उसको देखेंगे। अम्मी, अब्बा, मक्का, ज़र्रा, इज़्ज़त, मिल्लत। ये जो लफ्ज़ हैं यहाँ पर दिए गए हैं ये मुशद्दद वाले हैं, तशदीद वाले हैं, जिनको दोबारा नहीं लिखा जाता है बल्कि इस पर तशदीद की अलामत लगा दी जाती है। उसके बाद में दिया गया है तनवीन। किसी लफ्ज़ के आखिरी हर्फ पर अन की आवाज़ पैदा करने के लिए जो 2 ज़बर, 2 ज़ेर या 2 पेश लिखते हैं उसे तनवीन कहते हैं। यहाँ पर तनवीन के बारे में बताया गया है कि किसी लफ्ज़ के आखिरी हर्फ पर अलिफ नून अन की आवाज़ पैदा करने के लिए जो 2 ज़बर, 2 ज़ेर या 2 पेश लिखते हैं उसे तनवीन कहते हैं। उर्दू ज़बान में सिर्फ 2 ज़बर की तनवीन इस्तेमाल की जाती है। उर्दू ज़बान के अंदर में सिर्फ 2 ज़बर की तनवीन इस्तेमाल की जाती है। बाकी जो है दूसरी ज़बान जिस तरीके से हम देखते हैं, अरबी ज़बान है, इसके अंदर में भी तनवीन होती है, 2 ज़बर, 2 ज़ेर, 2 पेश होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो बतलाया गया है कि उर्दू के अंदर में सिर्फ 2 ज़बर की तनवीन इस्तेमाल की जाती है। मसलन मिसाल के तौर पर फ़ौरन, गालिबन, मजबूरन, यकीनन, अंदाज़न, तकरीबन, उमूमन। इसमें हम देख रहे हैं कि अलिफ के ऊपर में 2 ज़बर लिखे गए हैं और 2 ज़बर को हमको यहाँ पर पढ़ना है, अन की आवाज़ ये देते हैं। इसी तरीके से फ़ौरन के अंदर में हम देखेंगे फ़ौरन, फ़ौरन इस तरह नहीं लिखेंगे बल्कि 2 ज़बर ही ऊपर लगाए जाते हैं। इस बात का इमले के अंदर में ख़ास ख्याल रखना। इसी तरीके से एक और दिया गया है 7 नंबर पर हमज़ा। हमज़े से भी हम बखूबी वाकिफ़ है। हुरूफ तहज्जी का एक हर्फ जो अलिफ की सी आवाज़ देता है, बाज़ जगह 2 आवाज़ों को मिलाने के लिए भी इस अलामत का इस्तेमाल किया जाता है। हमज़ा के बारे में हम देख रहे हैं कि हुरूफ तहज्जी का एक हर्फ जो अलिफ की सी आवाज़ देता है, बाज़ जगह 2 आवाज़ों को मिलाने के लिए भी इस अलामत का इस्तेमाल किया जाता है। मसलन हम देखेंगे यहाँ पर हमज़े का इस्तेमाल आओ, जाओ, सजाओ, बताओ, आइए, लाइए, सुनाइए, ना लए गुल। इस तरीके से जो अल्फाज है इसमें हमज़े का इस्तेमाल है। अब हमने यहाँ पर देखा अभी एराब के ताल्लुक़ से, जिसके अंदर में ज़बर को हमने मुतालिया किया। इसी तरीके से जो है ज़ेर के बारे में हमने देखा, पेश के ताल्लुक़ से हमने पढ़ा, और फिर तनवीन के बारे में हमने पढ़ा, तशदीद के बारे में, और 7 नंबर पर हमने हमज़ा के बारे में पढ़ा कि ये हुरूफ जो है असल बेसिक है, बुनियाद है उर्दू की जो है, इसी की वजह से शान है। और उर्दू जो ज़बान है ये नहायत ही मकबूल व आम ज़बान है, बहुत ज़्यादा बोली जाने वाली ज़बान है। तो आज के लिए हम यहाँ पर रुकते हैं। बाकी जो है इसके बाद का हम अगला जो हमारा सबक है वो अगले वीडियो के अंदर में हम पढ़ेंगे। इसको हम गौर से
دیکھے پڑھے سمجھے. تو چلیے آج کے لیے اتنا ہی. خدا حافظ.